صاحب ਤੁਹਾਡਾ ਤਾਲੁਕ ਐਮਐਮਏ ਨਾਲ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਰੁਕਨ ਪੰਜਾਬ ਅਸੈਂਬਲੀ ਹੋ। ਵਕਾ ਸਾਹਿਬ, ਇਸ ਟਾਈਮ ਜਿਹੜੀ ਅਵਾਮੀ ਆਮ ਰਾਏ ਅਗਰ ਦੇਖਿਆ ਜਾਏ ਗੌਰ ਨਾਲ ਤੇ ਐਮਐਮਏ ਨੂੰ ਦਾ ਕਿਰਦਾਰ ਹੈ ਉਹਦੇ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਤਨਕੀਦ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਸ ਵਾਲੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਪਿੱਛੇ ਬੈਕਗਰਾਉਂਡ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨੇ ਹਕੂਮਤ ਦੀ ਆਈਨੀ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਵਾਸਤੇ ਮਦਦ ਕੀਤੀ। ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਸੂਰਤ ਹਾਲ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੈਂਦੇ ਹੋ? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम भट्ट साहब, मैं आपसे आपके सवाल से दो हवालों से इख्तिलाफ़ करूँगा। एक बात तो ये कि आवाम इस पर तनकीद कर रही है, तो मेरा ख़्याल में ऐसा नहीं है। और दूसरी बात यह है कि हम हुकूमत से मिलकर हमने उसको कोई बेल आउट किया है। तो मैं आपसे ये गुजारिश करूँगा कि जब भी कोई कंटेंशन पैदा होता है, जब भी कोई चपलिश पैदा होती है, तो उसको रिज़ॉल्व करने के 2 या 3 तरीक़े होते हैं। एक तरीका तो ये है कि हम एहतजाज करें और तोड़ फोड़ करें और सड़कों पर निकल आएँ। उससे प्रेशर तो डेवलप होता है, लेकिन उसके नतीजे में फिर सिस्टम ब्रेक होता है और फिर मामलात सुधरते नहीं बल्कि बिगड़ते हैं। जमहूरी जो तरीक़ा है वो डायलॉग का तरीका है, मुज़ाकरात का तरीका है। तो एमएमए ने डायलॉग के तरीक़े को इख्तियार किया और गुज़िश्ता 13 माह तक हम मुज़ाकरात करते रहे और हमारे जो मुज़ाकरात हैं वो बिल्कुल दिन की रोशनी में थे। उनकी एक एक शिक और एक एक बात जो है वो आवाम के सामने थी और एक एक बात पर हम आवाम के पास भी जाते थे, उन्हें कॉन्फिडेंस में भी लेते थे। लिहाजा हमने कोई ऐसी बात गवर्नमेंट से नहीं की जो कि अंडर हैंड डील हो या बिहाइंड द कर्टन हो, बल्कि बिल्कुल दिन की रोशनी में और सब कुछ। एक चीज़ जी वकार साहब जी अहम सी वो वर्दी का मामला सी। जी जी। और ताड़ा मौकफ सी कि असी एक मिनट भी बर्दाश्त नहीं कर सकते। यही मैं आपसे अर्ज कर रहा हूँ। जी मैं सवाल सुन रहा हूँ। फिर तुसी 1 साल उन्होंने देता। जी जी। ठीक है, ताड़े बकौल 31 दिसंबर का मुआहदा होया ये तुसी देता। फिर ताड़ी पॉलिसियां ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੁਣ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਸਾਡੀ ਪਾਲਿਸੀਆਂ ਅਸੀਂ ਖਿਲਾਫ ਕਰਨੇ ਆ, ਖਾਰਜਾ ਪਾਲਿਸੀ ਹੈ, ਅੰਦਰੂਨੀ ਪਾਲਿਸੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਪਾਲਿਸੀ ਖਿਲਾਫ ਕਰਨੇ ਆ, ਹਕੂਮਤ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਤਾਵਨ ਕੀਤਾ। ਇਹਦੀ ਕੀ ਵਜੂਹਾਤ ਨੇ ਕਿ ਆਵਾਮ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਆਵਾਮ ਦਾ ਵੋਟ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਮੌਜੂਦਾ ਖਿਲਾਫ ਕਿ ਵੀ ਗਲਤ ਪਾਲਿਸੀਆਂ ਲੇਕਿਨ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਹਮਾਇਤ ਕਰਤੀ। ਕਿਆ ਆਵਾਮ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਗद्दारी ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਆਵਾਮ ਨਾਲ? ਆਵਾਮ ਨੇ ਮੈਂ ਪੁਆਇੰਟ ਨਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਉਹੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਆਵਾਮ ਦਾ ਤਾਸੁਰ ਜਿਹੜਾ ਵੇ ਉਹ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੜਾ ਅਜੀਬ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਹੇ। मैं अर्ज करता हूँ जी जी कि मैंने जिस तरह अपनी बुनियाद बनाई गुफ्तगू की कि हमने मुज़ाकरात का रास्ता अपनाया। अब देखिए, जब आप किसी से मुज़ाकरात करते हैं तो मुज़ाकरात में ये नहीं हो सकता कि आप सारी बातें अपनी मनवा लें, बल्कि आपको गिव एंड टेक करना पड़ता है। सिस्टम को बचाने के लिए, आइन को बचाने के लिए, मुल्क को जमहूरियत के रास्ते पर लगाने के लिए हमने मुल्क के मफाद में बेहतरीन फ़ैसले किए और इंशाअल्लाह वक्त आएगा और चंद ही माह में वो सब कुछ क्लियर हो जाएगा। जहाँ तक पॉलिसीज़ का ताल्लुक़ है, देखें, हमने गवर्नमेंट की किसी पॉलिसी की हिमायत नहीं की। हमारा क्लियर इख्तिलाफ़ है इस गवर्नमेंट और प्रेसिडेंट मुशर्रफ के अमेरिका के साथ उनके जो जोड़ है और अफ़गानिस्तान में जो कुछ उन्होंने किया और जो मुसलमानों का खून बहाया, इराक़ के मसले पर, ख़ारजा पॉलिसी में ख़ास तौर पर आजकल जो हिंदुस्तान के साथ वो पींगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं और कश्मीर के कॉज को पीछे करके तिजारत को आगे लाकर वो कुछ बातें करना चाहते हैं, इन सब के हम ख़िलाफ़ हैं। और मैं तो ये बात कहूँगा कि इस वक्त जो सही अपोजिशन का किरदार है वही एमएमए अदा कर रही है। हमने इस गवर्नमेंट के साथ कोई ऐसी बात नहीं की, कोई ऐसी डील नहीं की जो मैं बता दूं। एक बात सुनिए आप, देखिए जहाँ इख्तिलाफ करते हैं जी ठीक है, इख्तिलाफ जनाब हमारा इनसे इख्तिलाफ है, वो सवाल तो वही है ना जी, वो क्या मजबूरियाँ हैं कि आपने इन इख्तिलाफात को दूर करने से कबल ही या कुछ इन इख्तिलाफात से तफादात लेने से कबल ही हुकूमत का साथ दे दिया। लोग तो ये देखते हैं ना जी। जी। अब आप ये बातें करें, इसके बयाना कोई नहीं है। हाँ। जहाँ तक अवाम के मैं बात कर रहा हूँ कि अगर ये बात आप करते हैं ना जी इख्तिलाफात हैं, तो आप कौन इस बारे में आप इस सच्चाई पर गौर जी करें? मैं अर्ज़ करता हूँ, असल में आवाम तो देखेगी भी और वक्त भी इसको साबित करेगा कि हम हुकूमत की किस कदर मुखालिफ हैं और किस कदर उसकी पॉलिसीज़ पर तनकीद करते हैं। इंशाअल्लाह ये आने वाला वक्त बताएगा। मसला ये है कि हमने हुकूमत की किसी पॉलिसी पर उसको वोट नहीं दिया। हमने तो जमहूरी सिस्टम को रिस्टोर करने के लिए और उसे दोबारा पटरी पर 1 साल आपने दिया, ये जमहूरी सिस्टम का हिस्सा था, ये आर्टिकल 41 के तहत। मैं आपसे अर्ज़ करता हूँ ना कि इससे पहले जो प्रेसिडेंट ज़ियाउल हक साहब थे उन्होंने भी पार्लियामेंट रिस्टोर की थी, उन्होंने भी इंतखाबात कराए थे और वो अपनी वफ़ात के वक्त तक, हादसे के वक्त तक वो चीफ़ ऑफ द आर्मी स्टाफ थे। ठीक है, और इससे पहले सदर अयूब साहब वो अपने पूरे दौर में वो चीफ़ ऑफ द आर्मी स्टाफ रहे हैं। इसी तरह जनरल यहया रहे हैं। ये तो पाकिस्तान में एक प्रेसिडेंट क्रिएट हो गया है और एक ऐसा गलत मिसाल कायम हो गई है और हमारी अदालतें
اس کو نظریہ ضرورت کے تحت برداشت کر رہی ہیں، تو اس پر آپ ہمیں بلیم نہیں کر سکتے. ہم نے پھر آپ نے ماضی غلطی کو پھر نہیں ہم نے ایک بہت بڑا کارنامہ کیا ہے. ہم نے بہت بڑا کارنامہ یہ کیا ہے کہ تاریخ میں پہلی دفعہ یہ ہوا ہے کہ کوئی چیف آف دی آرمی اسٹاف اپنی زندگی میں اپنی وردی اتارنے کی بات کرتا ہے. ضیاء الحق کی وردی تب اتری جب اس کو دوسری وردی چڑھ گئی، اور جنرل ایوب کی بھی آپ وردی نہیں اتار سکے، یحییٰ کی بھی وردی نہیں اتار سکے. یہ وہ واحد چیف آف دی آرمی اسٹاف ہے جس نے مذاکرات کے نتیجے میں، ٹیبل ٹاک کے نتیجے میں یہ اعلان کیا ہے خود کہ ہاں میں وردی اتار دوں گا. یہ تو ہماری بہت بڑی کامیابی ہے. دسمبر 2004 تک ہے نا. اس کا مطلب تو یہ بیچ میں ایک سال کی مجبوری کیا تھی، عوام یہ سننا چاہتی ہے. میں آپ سے یہ کہہ رہا ہوں کہ پہلے تو لوگ اتارنے پہ تیار نہیں ہوتے تھے، ٹھیک ہے، یا وہ حادثاتی طور پر چلے جاتے تھے یا فوت ہو جاتے تھے. یہ پہلی کامیابی ہے اس ملک کی 55 سالہ تاریخ میں کہ ہم نے مذاکرات کے نتیجے میں بدیر صحیح، یعنی ایک سال دے کر صحیح، لیکن اس سے ایک بات منوا لی ہے. لیکن آئین کی تو وائلیشن ہوئی نا جی. وہ بات آپ نہیں کرتے کہ جب آئین کی 5-5 10-10 سال وائلیشن ہوتی تھی، ہم نے ان سے کھینچ کر ان کی اپنی رضا پر ان کو جو ہے وہ وڈرا کرنے پر وائلیشن کی تھی ہے، لیکن تھوڑی کی تھی ہے. نہیں، ہم اسے وائلیشن نہیں کہتے، ہم تو کہتے ہیں مذاکرات کے نتیجے میں ہم نے اسے قائل کیا کہ وہ وردی اتارے، اور وہ اس پر قائل ہو گیا. ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਆ ਜੀ. ਹੁਣ ARD ਦਾ ਮੌਕਫ ਹੈ ਵੇ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਨੂੰ ਸਬੂਤਾਜ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ. ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ؟ ARD ملک کی ایک سیاسی جماعتوں پر مشتمل اتحاد ہے، اور ان کا اپنا موقف ہو سکتا ہے، اور آگے چل کر وہ اپنی بات. وہ نہیں، وہ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਸਾਲ ਚੱਲੇ ਨੇ. میں یہ بات کرتا ہوں. ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਸਾਲ ਚੱਲੇ ਨੇ جی. ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ ਹੀ شامل رہے نے. نہیں، میں آپ سے بات کرتا ہوں کہ ہم کبھی بھی ARD کا حصہ نہیں رہے. بعض LFO کے ایشوز پر ہمارا اور ان کا موقف ایک تھا. ਤੁਸੀਂ one point ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ اسمبلیاں ਦੇ ਵਿੱਚ بھی ARD ਨਾਲ اتحاد ਰਿਹਾ ਵੇ. میں آپ سے عرض کرتا ہوں کہ LFO کے ایشو پر ہم ARD کے ساتھ دیتے رہے ہیں، لیکن ہم ARD کا حصہ نہیں ہیں، نہ کبھی ماضی میں تھے. ہم متحدہ مجلس عمل کا اپنا موقف ہے. ARD کے حوالے سے میں یہ کہنا چاہوں گا کہ انہیں ہم دعوت دیتے ہیں کہ ہم نے مذاکرات کے نتیجے میں جو کچھ حاصل کرنا تھا، یا کچھ ہو گیا نا، میری بات سنیں نا، جتنا کچھ ہم حاصل کر سکتے تو ہم نے حاصل کر لیا. اگر ان میں دم خم ہے، یا یہ مذاکرات کر سکتے ہیں، یا یہ کوئی تحریک چلا سکتے ہیں، تو یہ آگے بڑھیں. ہم ان کے راستے میں رکاوٹ نہیں بنیں گے، ہم تو ان کے لیے کلمہ خیر کہیں گے. دم خم کی بات تو آپ نے بات جو کی دم خم کی، وہ ان کا موقف ہے، مستقل کر رہے ہیں. جی، وہ کریں، تو اپنی کر رہے ہیں. اور جو MMA نے کیا ہمارے ساتھ، وہ دھوکہ کیا، اور ہم نے ان کے ساتھ کوئی دھوکہ نہیں کیا. ہمارا اپنے موقف ہے، ہم نے اپنے ایجنڈے پر الیکشن لڑا ہے. ہم نے ان کے ساتھ الیکشن میں کوئی اتفاق نہیں کیا تھا. ہم نے ان کے ساتھ کوئی الیکشن کے بعد کوئی ایسا جائنٹ ڈکلیریشن نہیں کیا کہ ہم ان کے ساتھ رہیں گے. ایک ایشو پر ہم اور ہمارا ان کا موقف اور ٹارگیٹ ایک تھا، تو ساتھ چلتے رہے. لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہم نے ان کے ہاتھ بس پکے تاثر ہے بھی یہ وقاص صاحب کہ تاری تمام جی کوششیں ہوئی نے حکومت کی مدد کرنے سے، یہ پیچھے خفیہ کچھ تارے مفادات سی. وہ سرحد حکومت سی، وہ بلوچستان کی حکومت کا کچھ مجموعی حصہ سی، کچھ وہ کراچی کے ناظم سن انہوں کا حصہ سی. اس حوالے اور تاری ڈگریاں کے بارے بھی گلیں ہوئی نے کہ وہ بھی کچھ خطرات سن. یہ بارے جی، میں بالکل وضاحت کے ساتھ عرض کر دینا چاہتا ہوں کہ سرحد میں جو ہماری حکومت ہے وہ بڑی سیف اور ساؤنڈ حکومت ہے، اور جمہوری تقاضوں کو پوری کرنے والی حکومت ہے. ہمارے پاس ایک معتمد بے اکثریت ہے، اور وہ اکثریت جو ہے وہ نہ بک سکتی ہے اور نہ اس کو کوئی خطرہ ہے. الحمدللہ وہ سیف ہے. بلوچستان میں بھی ایک نتیجہ ہے، جہاں تک کراچی کا ناظم ہے وہ بھی منتخب شدہ ناظم ہے، کسی ڈیل کے نتیجے میں نہیں بنا. لہٰذا ہماری کوئی مجبوری نہیں. جہاں تک کہ ڈگریوں کے مسئلے کی بات ہے تو خود الیکشن کمیشن نے ان ڈگریوں کو مانا، ایسے بھی کوئی بات نہیں ہے. لہٰذا ہماری کوئی مجبوری اور کوئی ویک پوائنٹ نہیں تھا. ہم نے صرف ملک کی مفاد کے لیے، جمہوریت کی ریسٹوریشن کے لیے کام کیا ہے. اور انشاءاللہ اگلے 2-3 ماہ میں بہت جلد عوام کے سامنے پتہ چل یہ جھاگ بیٹھ جائے گی ساری، اور عوام کو پتہ چل جائے گا کہ اصل جو ایشوز تھے وہ حل ہو گئے ہیں، اور اب ایک جمہوریت کی طرف ملک اور پارلیمنٹ کی بالادستی جو ہے وہ ریسٹور ہوگی. نہیں، تاثر تو یہ ہے نا جی کہ پارلیمنٹ بالادستی قائم نہیں ہوئی، بلکہ فرد واحد نو سٹرانگ کیا گیا ہے. اج بھی فرد واحد کے جڑے اقدامات نے وہ پارلیمنٹ کے ہیوی نے. یہ بڑے کی کرتے ہیں نہیں. آپ دیکھیں نا، آپ کے جو آئین ہے وہ پہلے بھی 58(2)B اس میں موجود تھی. آپ کے جو آئین ہے اس میں یہ جو آرمی چیف ہے اور دوسرے جو پرنسپل پوسٹ ہیں، ان کی جو اتھارٹی ہے یہ پہلے بھی صدر کے پاس موجود تھی. ہم نے جو ایک پرائم منسٹر کا جو مقام ہے اس کو بحال کیا ہے، پارلیمنٹ کی بلندی ہے اس کو بھی بحال کیا. مہربانی ٹائم دیتا. محترم ملک ابرار صاحب، تعلق